Sarai hamia. Sari kaham. Konai di. Jakui. So guys, lamsa ko jatono hai ani channel. Engkai narok bahai tangbai. I hope narok jatono kaham na. Angbo kaham no. Tabung no school ro shooting ngai phai room phai. Teitukuna ni nai tangbo. Teitukuna thangna ni sekang kitcha se vlog khai thangsinai hinai. Engkai tukuna sekang video shoot khaina kha ang o jagao tabung ke to ani pura video shoot khaina ni hamsuka ani short channel ni bage tamni engkai pura jaga marang khata tabuk engkai guys ang dakti titu ko inagana titu ko bai norok bai waisar malai ni tuta Sari kaham Sarai hamia. Sari kaham ikona di mui masing bona chongi charnai yang naroi phaija Ang photo phone. so tabuk ta samami songnani jau kha tam khainai dakti mami songina ra gyang khawla bejangu hateni bagi mami songnani ta sa phai tongo nana nu yale ana sa nu yak tumle sarik ni tabuk mui songnani phayo engkai hostel ni serarang ni bagi songbai angka ang songbai mai angnai engke bongni jefru bai bongni mami kubang songbai pai khangka afrika ang songsinai tabuk ta kichani bagi monia ko abo naisingui tongo tini engke to ang banda kopi songi chanai ke narok naitungdi ani vlog no paithak jora engkai ani channel je katal tongnaro please channel no subscribe khairidi tai video no naithokjak kaisa like khairidi nongni kaisa like asike ano bukha tongthogruo nongni comment khaigan ka taibo asike bukha ani serango asike bukha tongthogo engkai please norok ani video no nai tongkha engkai kaisa comment khairidi norok butike chajak ya abo norok comment khaigan ka angbo saiman thango engkai tabuk mai chaina kana mai khusuka ko sari dakti na tini dakti na chai sijaka konai di jakhui te wakre songjak ang wakre songjak ngma jai ko mosjing simi majao ngai tini chaine ne te jakhui tongo chaine kana ye dekho ikonai di amono wakre bekhai thok bai songjak aba ang waisa pun jaya ko wakre na thok bai thong mai chabai tabuk study time mo study room mo engkai ani blog to pura short sayang thangka please video no sajake kaisa like khairidi please support me and malai next vlog